On passe à la dernière partie de chapitre 1, le monde de microbiens. Donc, dans cette partie, on va voir les bénéfices et les effets des micro-organismes. Donc, on commence par le rôle des micro-organismes. Premièrement, le rôle bénéfique. يعني le côté positif. Premièrement, عندك تدخل في le secteur environnemental, le domaine ou bien le secteur environnemental. تدخل في les secteurs agriculturels يعني في الزراعة. تدخل في le secteur alimentaire في الغذاء. تدخل في le secteur industriel. تدخل في le secteur médical et pharmaceutique. Donc on va commencer par le secteur agriculturel يعني في الزراعة. Par exemple عندنا les insecticides biologiques اللي هي الأسمدة البيولوجية. Donc تدخل في تركيبها des micro-organismes. Voilà. On passe au secteur alimentaire. Le secteur alimentaire, on sait depuis l'Antiquité, l'homme a utilisé ces micro-organismes l'alimentation humaine. Voilà. Donc par exemple, parmi les aliments, on a le yaourt. تدخل فيه les bactéries lactiques كيما lactobacillus sp اللي هي العصويات. L'affinage des fromages ou bien la fermentation des fromages اللي هي تخمر les fromages الجبان كيما le camembert par exemple. تدخل في تركيبه la pénicillium camemberi يعني par rapport au نسبة إلى camembert. عندنا le vinaigre اللي هو الخل تدخل في تركيبه l'acétobactère sp. le pain تدخل في تركيبه les saccharomyces cerevisiae اللي هي الخميرة البيرة. Voilà. Les boissons. Parmi المشروبات عندنا les boissons alcoolisées اللي هي المشروبات الكحولية. Bon, عندنا تدخل في تركيبها les saccharomyces cerevisiae كيما هذه اللي هي خميرة البيرة. Maintenant, عندنا les micro-organismes entrent aussi dans la fabrication de certains additifs alimentaires. Donc هاد les micro-organismes يدخلوا كذلك في تركيب العديد من الإضافات الغذائية أو المضافات الغذائية اللي نزيدوها في الأغذية. Voilà. par exemple عندنا le conservateur هو المادة الحافظة. هاد المادة الحافظة نلقاوها في جميع presque les boissons. ماشي في par exemple عندنا les jus ولا les boissons gazeuses. ماشي les jus naturels. On parle des jus هادوك conservés. Donc تجي فيهم المادة الحافظة هذه. عندنا les arômes هي المنكهات كيما par exemple les extraits. عندنا l'extrait de vanille نستعملو في les gâteaux كيما les extraits de vanille, l'extrait d'amande, etc. عندنا les colorants aussi نستعملوهم في les gâteaux اللي هي الملونات. Voilà. Donc le conservateur هو acide citrique اللي هو الحافظ. تدخل في تركيبه الكانديدا تروبيكالي ou bien l'aspergillus niger. Donc les deux bactéries تدخلوا في تركيب les conservateurs. les arômes المنكهات كيما هنا عطانا مثال la vanille pure اللي هي الفانيلا. donc la vanilline تدخل في تركيبها le pseudomonas fluorescence كيما رانا نشوفوها les fluorescentes راهي فوالا راهي يعني نقدروا نشوفوها في التضوي كيما نقولوا. voilà. On passe au secteur médical et pharmaceutique. يعني تدخل في تركيب les produits pharmaceutiques et médicaux طبية والصيدلانية. Voilà. كيما par exemple عندنا les antibiotiques. Les antibiotiques كيما la pénicilline par exemple. C'est un antibiotique. تدخل في تركيبه la pénicillium chrysogonium. Voilà. عندنا des hormones aussi. Les hormones كيما l'insuline pour les adiabés. عندنا تدخل في تركيبها Escherichia coli. Voilà, Escherichia coli c'est une sorte de bactérie. عندنا les vitamines كيما le B12. Voilà, chez l'homme il y a les cobalamines. Donc تدخل في تركيبها les proprions bacterium freudernichi. Voilà. عندنا aussi des enzymes كيما alpha amylase par exemple. هذا الالفا اميلاز تدخل في تركيبه الاسبرجيلوس نيجر. عندنا les acides amines الاحماض الامينيه par exemple كيما ال تريبتوفان. فوالا هادو كامل نعرفوهم تدخل في تركيبه الاشيريشيا كولي. فوالا. عندنا des acides organiques اللي هي احماض عضويه كيما لاسيد لاكتيك et fumarique تدخل في تركيبه les rhizopus sp. rhizopus هي un sorte de champignon normalement les rhizopus. Voilà. Et on passe au rôle négatif, le rôle néfaste. Donc, on a un rôle bénéfique et un rôle néfaste. Voilà, كيما لهنا salmonella sp اللي هي les cocobacilles العصويات.
Ou bien on a le voilà l'ail contaminé mal cuit. Voilà qui m'a qu'on a les micro-organismes aussi, elles importent des infections humaines. Les rois, l'agent pathogène. Et voilà, merci pour votre attention. Les biologistes, c'est terminé pour le premier chapitre. On se retrouvera pour le deuxième chapitre en microbio. Salam.